Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, today we're going to move on to the new topic, new chapter, chapter 12, heat conduction and thermal expansion. So, this chapter is divided into two parts. The first part is heat conduction. Alright, and the second part is about thermal expansion. Thermal expansion is kind of continuation from the previous topic. But before we learn about thermal expansion, aku nak introduce korang what is heat conduction. Pas Melayu dia kondaksi. Apa tu? Kondaksi haba. Alright, kondaksi haba. So macam mana heat tu dia travel daripada satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Kan? Basically korang dah tahu heat is travel. Okay, from hot region to cold region. Yang ni korang dah belajar daripada sekolah rendah lagi kan. Tapi dekat sini kita nak kena macam mana kita nak kira rate of heat transfer. Alright, berapa banyak heat yang digerakkan. Macam mana benda ni berfungsi kan. Okay. So, mula-mula sekali apa yang kita nak belajar dalam tutorial ni adalah we going to learn how to solve problem related to the rate heat transfer. Okay, by using this formula. Okay, dq over dt ini adalah rate of heat transfer. Okay, ini adalah rate of heat transfer. Okay, so dia kata rate sebab apa? Sebab dia ada dt. So dq over dt is equal to negative ka dt over x. K is conductivity constant. Okay, while dt over x yang ini sebenarnya salah sikit tulis kat sini kan. Dia sebenarnya adalah capital T. Yang ini nama dia temperature gradient. Okay. So aku tulis balik dia punya formula yang proper kat tepi ni. Formula dia adalah dq over dt, ini rate of heat transfer, is equal to negative k, a for area, surface area of the object and then ini adalah dt over dx. Alright. So ini kena betulkan ini adalah capital T. So ini capital T, refer temperature. Right. So and then kan kita juga nak belajar tentang, kita juga nak discuss tentang the graph of temperature against distance for heat conduction through insulated and non-insulated road. Ini yang kemudian lah. Right, so mula-mula sekali kita nak belajar yang tadi tu. Okay. So, simple saja chapter ni. Kan kita nak belajar macam mana cara heat itu travel daripada satu bahagian ke satu bahagian bagi metal. Disebabkan metal adalah a very good insulator. So, topik kita banyak cover tentang metal. Okay. Very good conductor. Very good conductor. So, topik kita banyak cover tentang metal. Okay. So, seperti yang korang tahu, heat is always travel from hot region to cold region. Dia tak akan bergerak daripada tempat lain lah. So dia satu arah saja. Tempat yang panas dia akan pergi, haba daripada tempat yang panas dia akan pergi pada tempat yang lebih sejuk. Okay. So hot to cold region. Alright. So it's always like that. Dia moving one direction sahaja. Okay. So tapi kita nak fokus pada macam mana to solve problem. Alright. Itu dia adalah korang punya common knowledge. Kan macam osmosis lah. Maksudnya dia travel daripada high density. High density maksudnya heat dia banyak lah. Kan kepada low density ataupun lebih sejuk. Right. So untuk tengok macam mana benda ni fungsi, kita pergi first question. Senang sahaja. Ini formula kita. Okay, ini formula kita. So aku suggest untuk korang untuk tulis formula ni every time korang buat soalan. Benda ni kat sini yang ini tak ada masalah. dq over dt ni sangat-sangat straightforward. Kalau nak cari heat, Q lah. Okay, Q over time kat sini. Ataupun nama lain dia adalah power tau.
Sebab dia adalah energy over time. So kadang-kadang dia panggil sebagai power. So power unit dia adalah watt. Alright. So yang ini pun tak ada masalah temperature gradient. So kadang-kadang temperature gradient ni kan dia bagi difference in temperature. So korang kena tukar dia kepada T final minus T initial over dx. Dx ni adalah panjang dia lah. Alright. Cuma selalu yang korang kena hati-hati adalah nilai A. A ni adalah area. So kita tengok every time bila korang buat soalan ni, korang kena fokus pada, kena cari nilai A ni. Okay, dan A must be in meter. Alright. Meter square. So kita baca soalan kan. Soalan number 1. An aluminium has a diameter. Dia bagi diameter of 3 cm. Ini bukan in SI unit. Thickness of 0.6 meter. One of end placed in boiling water and the other end is in ice. Alright. So kau tahu dia punya temperature kat sini. Calculate the quantity of heat transferred through the road within 1 minute. Okay, so dia bagi masa, nampak. So nilai yang diberi kat sini adalah dia punya diameter. So korang boleh cari radius. Radius sini dia tulis dalam sentimeter. Okay, 1.5 terus tulis lah sentimeter. So convert kepada meter mesti. Alright. Thickness is 0.6. So thickness ini adalah dx lah dekat sini. Dx sama dengan 0.6 meter. Already in SI unit. And then kita ada kita punya difference in temperature. So T final is equals to 100. Ini 0 lah, yang paling kecil kan. So T initial is equals to 100 degree Celsius. Alright. So nilai K pun dah bagi. Ini nilai K. So substitute sajalah cari Q. So tulis formula dq over dt is equals to negative ka dt over x. Alright. So kau gunakan dt ni sama dengan t final minus t initial. Alright. So ini sama dengan negative k. Darab dengan area dia adalah pi r squared. Okay. So ini adalah t final minus t initial over dx. So cari nilai dq sama dengan berapa. Dapat jawapan dah. So dia nak cari apa? Kenapa dq saja bukan dt? Sebab soalan tu dah kata dia nak cari heat. Okey, dia cari heat, bukan cari rate of heat transfer. dq over dt adalah rate of heat transfer. Kau tengok dia bahagi dt kan. So bila bahagi dt dia adalah rate. Alright, so moving on to the second questions. Okay, so apa information dia bagi kat sini? Dia bagi rate of heat conduction is 80 kilojoule per hour. So dia bagi kat sini 80 kilojoule per hour. Aku tulis kat sini A lah. A, ini information yang diberi. dq over dt, and then kita ada surface area. Okay, dah bagi surface area, tak payah kira tapi kena convert kepada meter square. Right, if the temperature gradient, okay pun dah bagi calculate the thermal conductivity of the wall. Okay, so sangat-sangat direct dia bagi nilai yang dia bagi pada kita adalah dq over dt. dq over dt ni dia bagi dah. Lepas tu dia juga bagi dia punya nilai area, surface area dah bagi tapi dalam centimeter squared, kena convert kepada meter squared. And then lastly dia bagi kita temperature gradient, dt over dx pun dah bagi. Okay, dalam SI unit. So kira sajalah, masukkan dalam formula tadi. Okay, tulis formula and then cari dia punya thermal conductivity of the wall. So ini cari nilai K. Alright. So kau akan dapat nilai K itu negatif bila kau masuk benda ni. Oh, kenapa negatif? Kan? Sebab formula negatif, betul tak? Tapi korang kena faham satu perkara. Nilai dt over x ini, okay, dia adalah t final minus t initial. Okay, aku tulis kat sini. Ini note. Okay.
dt over x is equals to T final minus T initial over dx. So maksudnya kan, kalau korang tengok kat sini T final minus T initial, the characteristic of heat is always travel from hotter region to colder regions. Means T initial is always greater than T final. Always greater than T final. Ini note-nya So, since T initial is always greater than T final, makanya nilai dt over dx will always be negative. So, the value of temperature gradient will always be negative. This value is negative. Okay, so ini sebenarnya adalah negative 15. Even though dia tak mention dalam soalan. Okay, walaupun dia tak tulis negatif, korang kata bahawa temperature gradient is always negative. Okay, because the characteristic of heat itself travel from hotter region to colder region. Okay, remember this. Alright, this is very very important. Dia akan membezakan jawapan korang betul ataupun salah, because in this question the negative answer is not acceptable. Alright, so korang mesti kena dapat positive answer. Boleh faham? Alright, so kita moving on to the next questions. Okay, right now a refrigerator wall. Okay, kita cerita pasal, kita nak fokus pada refrigerator walls. Bukan refrigerator tapi dia punya dinding dia. Dia ada thermal conductivity of this value. Remember, thermal conductivity, thickness of 90 mm. Ini adalah dia punya dx thickness tadi lah. And effective area. Okay, ni ada salah sikit. Ni effective area. Okay, area of 5.6 meter squared. Dah dalam meter, so simple. The space inside the refrigerator must be maintained at the temperature of 25 degrees Celsius lower than the outside temperature. So doesn't matter what is the outside temperature. The inside temperature will be 25 degree lower than the outside temperature. So calculate the minimum power of the refrigerator. So power, tadi aku cakap nama lain bagi rate of heat transfer adalah power. So kita tulis saja, kita keluarkan information kat sini kan. Information kita keluarkan dulu, kita ada dia punya thermal conductivity K dah ada pun dalam SI unit, selamat. And then kita ada dia punya nilai area. Okay, dah dalam SI unit pun selamat. Tapi kita ada thickness, dx ni thickness kan. So dalam 90 mm. So ini kena tukar kepada SI unit meter. And then kita ada dt. Okay, difference in temperature. Okay, is negative 25 degree Celsius. Always negative. As I told you, kan, dia adalah T final minus T initial. So nilai ini sentiasa negatif. Alright. So substitute into the formula dq dt, cari nilai dq dt ni. Ini adalah power. Okay, nama lain bagi rate of heat transfer adalah power ataupun energy over time. Understand? Clear, right? Okay, ini macam mana cara kita nak solve problem. Tak susah pun. Always remember, temperature gradient value is always negative. Change in temperature is also always negative.